Kaya ano, makita mo na to ang passion pa, ang passion. Mag-program ka gamay ka din. And you are the first celebrant that we have in this Cañete institution, no? So, karon, tagaan ka na mo o kanang masipang pakpak. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Impronto ni ha? Impronto. So, we have to give you a short kana. Sige mo a short program. So, to inspire Dwayne, I really want to call Ninya. Ninya, ako na yung Laura to give a message. Ninya! Wala kang siya. Sayo na! Please come over. Sayo! So, what is your message to the celebrant? It is hardly in pronto. In pronto. Okay? Sige. Message na, dili mo sayo mo. Sayo na ni. Sige deh, kali sayo na. Ano, dili ko sayo. Ako lang. Hindi pang birthday mo. Sayo. Dili akong birthday. Message na ni ating kaipan. Kanang, thank you so much for being everything to me. Ano ba yan? Thank you for the guidance and the love. Yes. Love you. Yay! Happy birthday! Mana? Kumaw ka mo. Balik! Nindot na kayo to. Sige na, usapan. Mana? Okay, so, kanang, pick up lang ha. Pick up lang, mamahatag ko og message. Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw mahatag og message. Hi, Sanji. I'm happy to being a friend and sister of my mind. Thank you! This the giving of flowers. Next is the giving of live. Ito to nga live. Akong gikangyo. Live video. Para sa Elias, oy! Para sa Elias! Flower. Lagi. Ano kaya ang flower? O, di yun na, malaya, guys. Next is giving. Ano siya ba? Uy, tambal na mo na. You know what? Ngano ako sa lagi paibot dito? Okay, this is really a symbol of life. You know? So, a symbol of life. So, the Cañete batch 1, paano siya ba ka na? It is really meaningful. It's because you are the first batch. No, there is an opportunity and there is a joy in us, the compassion in us, in doing this instant program of yours. The 55th birthday, and then this one, you hear this one, huh? Okay. It is the resemblance of our batch 1 Cañete Tesla student batch. Yay! The last one is the one who wear the black will give you a dance.
Dara na. Natawa na si Joshua. Showdown na natin, showdown. Showdown na. Showdown na lang. Okay, next is Lydia. Next is ikaw. Last program. As a closing, si ma'am may maupuan sa kanya. Nitawa siya katawa. Okay, so mayong otto, happy birthday ni Ma'am Anje. So, surprise mi tanan ma'am kay ang atong program in pronto man. Happy ra gid ni ma'am nga kanang actually no sa first pass scholarship. Happy kay ko kay so far wala di mga badlungon. Okay, ma'am. Sa part sa trainer ma'am no kay murag taas kay may pasensya. Kay ano kay makasabot mabuti kay lahi man tong elementary, high school, college na ilang yun ang una kay di ba na yung mama, papa, mga tag-allowance kitang mga mother na gid kay kung ano punta mangita pa kwarta o so kung na makasabot na gid ko kay mga working kung ano naman ka mga working moms mga unsa pa diha so Mami Angie happy birthday o at least lang nananamin ka si mo 55 birthday so marabot kayo So, happy birthday. Yeah, sige, sige. Ang ato sa ipamessage ako. Sige, sige na. Salamat ninyong tanan kay first time dyan din ako nga wala ako ang pamilya kamo. Pero sa mga kayo lang bug-bug. Kaya pa si Mama Arlene, nag-andam na. Nag-andam na. Lodi Candle. Wish mo ko nga ganun tinatanan ba kaya masaksis. Lagi. Si Ate Jalo sa Diploma. Sige na, after sa program, lamisa. Sige na, pangalo mo dito. On the spot ba to eh? Oo, dito. Wala dito. Kawawa naman po dyan. Lan. Dara ko. Dali na mga mata. Sige na, sige na. Share na kami. Sure ka, Jay. Dali na, Ma'am Norma. Dali na mo ba? Thank you. Parang na akong tanan. Kani ako wala Manamig kaon. Ay,